Besok family rago zakatin. Ini Takajola Mondole Bisingo, যে মনফট বাজার সভা ও বাজার সভাও স্পেশালি বা বিশেষ খাই যিনি ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা যিনি প্রেজেন্সও তিনি উপস্থিতিও যে প্রায় 33 পরিবারনি 150 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিও দল বিদল পার্টি নিয়া করে তিনি বড় মোদিজি এবং মানিক শাহজিনি যে ডেভেলপমেন্ট বিশ্বাস খাই নাই তিনি দল বরণ চিনি জনজাতি বা ত্রিপুরা হামক্রাই মন্ত্রীনি ইয়াকবাই চিনি মন্ডল প্রেসিডেন্টনি উপস্থিতিও जों बर'नो चिनि दलनि फ्लेग हायाकावा पताका याफारै चिनि दल जों लामसका खोथा लग्न जों खाबाय खबाय लामसगो जों आगामी दिनाव हायाकाबा चिनि भबिष्यत अबायखानो गोबां जायगायाव प्रत्येकटा दिन भारतीय जनता पार्टीनि डेभेलपमेन्टआव बिश्वास खायनाय मोदी मानिक शाहजिनो बिश्वास खायनाय प्रतिटा जायगायाव समुद्रनि दैबान कुवाक गैनाय प्रतिटा जायगा तमा समतल एरिया तमा एडिसि एरिया प्रत्येकटा जायगायाव बिजेपिनि एमनभाবে जयनिं खाय दङ आगामी दिनाव जोंनि जय निश्चित एवं भारतीय जनता पार्टीनि सरकार आगामी दिनाव जों एडिसिआव सरकार आसुगनाय जनगणनि जे उत्साह उद्दीपना जेभाবে पाब्लिकनि इन्ट्रेस्ट जे एकबार भारतीय जनता पार्टीनि बरक एडिसिआव तुबुनाय आबन बागैनो गोबांमा थायो गोबांमा जायगायाव भारतीय जनता पार्टीनो बिश्वास खायनाय गोबांमा दल याकरै दिनै भारतीय जनता पार्टीआव टाकाजला मण्डल बिसिङावबो जोंनि मन्त्री महोदयनि उपस्थितिआव प्राय 33 परिबारनि 150 भोटार आबो शुधु जों भोटार हिसाबै काहैना जों नायो बरक दीर्घदिन বিভিন্ন पार्टीआव लामा करय बर हिमै टंखा दिनै बर सঠিক दिशा सঠিক पथ माहारै बिजेपिनि बानारमै बर बिजेपि जयन खायके सरम्बो खायो जयनिं खायदो अब दिनै मनफटनि मनफट बाजार सभाव Cengkuru kami, Cengkuru para hayakabu kami, o jaga o thayo o joining.